أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی کو میرے طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات بالکل صحیح ہوں گے، اور ہماری چاہت اور دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے ہمارے ساتھی ہمارے چینل سے جڑ کر کے عمل پر بیٹھے ہیں، عمل روحانیت کو کورس کر رہے ہیں. جنات، پری، موکل، حمزات جو بھی چیز کی عمل کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو کامیاب بنا دے. ہماری چاہت یہی ہے. دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ دن پہلے میں اپنے چینل پہ ہلہل پری کا عمل اپلوڈ کیا تھا، پیش کیا تھا. اس سے بہت سارے ہمارے ساتھی فائدہ اٹھائے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں اسی طرح سے جو ہے آج میں ایک اتنا زبردست اور لاجواب عمل لے کر کے اوگھڑی تنتر، اوگھڑ کو حاضر کرنے کے لیے ایک بہت لاجواب عمل آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور یہ آج کا جو عمل ہے اوگھڑ کو حاضر کرنے کا عمل، اور میں بتا دوں یہ عمل 11 دن کا ہے، اور اس عمل کو میں خود کیا ہوں. لیکن دھیان رکھیں کہ میں جہاں تک میں بتا دوں کہ آج کا جو عمل ہے اوگھڑ کا حاضر کرنے کا عمل ہے، اس کو اگر مسلمان بھائی نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ میں تو مسلمان ہی ہوں. لیکن ہمارے دل میں چاہت اور خواہش یہ تھی بنگال کے اندر کہ میں جو بھی عمل ہمارے استاد دیں گے اس عمل کو چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو میں کروں گا. ہمارے دل میں چاہت تھی تو ہم نے کیا. لیکن اس میں تھوڑا نفاقی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے. میں پہلے بتا دیتا ہوں، عمل کریں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس میں جتنا دن عمل کی جائے گی 11 دن اس میں نفاقی کی حالت میں رہ جائے گی. بس یہی کہنا چاہتا ہوں. حالانکہ بہت زبردست یہ اوگھڑ ہے، آسانی کے ساتھ جو ہے سمجھ لو یہ اوگھڑ حاضر ہو جاتے ہیں. اور میں بتا دوں اس عمل میں لوہے حمزات کی بہت سخت ضرورت ہے، اور اس میں کوئی چیز کی پرہیز نہیں ہے. گوشت، مچھلی، انڈا، دہی، دودھ، پیاز، لہسن، کوئی چیز کی پرہیز نہیں ہے. تو آئیے میں چلتا ہوں عمل کی طرف، کیونکہ عمل اس طرح کرنا ہے. تھوڑا اس میں جو ہے میں بتایا نا کہ نفاقی کی حالت میں رہنا ہے. سب سے پہلے کسی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. بہت اچھا عمل ہے، اور اس اوگھڑ سے جائز ناجائز ہر طریقہ سے آپ کام لے سکتے ہیں. بہنی منتر، بہنی تنتر، یعنی کسی کو موہ لینا، کسی کو اپنے قبضے میں کر لینا، یا کسی کو جان سے مار دینا، یا دشمن تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، ان کو سیکنڈوں میں کام. ہم نے تو اس عمل کو کیا، لیکن اس سے 2-3 کام کرائے، سیکنڈوں میں کیا. لیکن آج ان کو اس اوگھڑ کو اپنے جسم سے دور کر دیا ہوں. جب ضرورت پڑتی ہے تو میں بلاتا ہوں اس اوگھڑ کو. تو چلیے میں اس عمل کی طرف چلتا ہوں. اس میں کوئی چیز کی پرہیز نہیں ہے، لیکن استاد کی نگرانی بہت سخت ہے. اس میں اجازت بھی ضروری ہے، لوہے حمزات کی بھی ضروری ہے. اور 11 دن کا عمل ہے، اور جس دن سے یہ عمل شروع کی جاتی ہے اس دن سے اثرات ان کا دکھائی نہیں دیتی ہے، تیسرے دن کے بعد سے دکھائی دیتی ہے. تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈر، خوف ہر ایک چیز ہے، لیکن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوہے حمزات آپ کے ساتھ رہے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی. تو چلتا ہوں میں عمل کی طرف. سب سے پہلے کسی دن سے آپ عمل کریں، کوئی بھی دن ہو، سوموار، منگل، جمعرات، جو بھی دن سے عمل شروع کریں. تو سب سے پہلے فجر کی نماز جب دیکھیں کہ ہاں کرن نکل رہا ہے، یعنی سورج نکل رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ ایک ڈبہ رکھیں، چھوٹا سا ڈبہ رکھیں کہ سمجھ لو کہ 500 گرام یا 1 kg اس میں پانی آ جائے. اس ڈبے میں جو ہے صبح میں فجر کے بعد چاہے ہندو بھائی عمل کرے چاہے مسلمان بھائی عمل کرے،
ध्यान दें इस तरकीब को, बहुत अच्छा अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। इसको मैं किया हूं, यह हमारे पास मौजूद है। मैं बता देता हूं, जब सूरज निकले तो उस वक्त पेशाब करना है, तो पेशाब करना है तो जमीन पे नहीं करना है, उस डब्बे के अंदर रखना है। कम से कम 500 ग्राम उसमें पानी आ जाए, उस डब्बे के अंदर पेशाब करना है। उस पेशाब को अच्छे तरीका से रख देना है। फिर आप जो है अब 2 बजे के करीब दोपहर में उसमें पेशाब करना है। अगर उसके बीच में पेशाब लग जाए तो पेशाब उस डब्बे में नहीं करना है। मैं बता देता हूं, आप फिर 2 बजे के करीब दोपहर में फिर पेशाब करें तो उस डब्बे में करें। ध्यान रखिए, खूब अच्छे तरीका से समझ ले। मैं बता देता हूं, इसको जो है दोपहर में फिर पेशाब करें तो उस डब्बे में करें और हिफाजत के साथ रख दें। अब जो है शाम के वक्त मगरिब के अजान से 20 मिनट पहले, हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई, 20 मिनट पहले जो है अब आपको पेशाब करना है तो उस डब्बे में ही करना है। उसके बीच में अगर पेशाब लग जाए तो उस डब्बे में पेशाब को नहीं करना है। अब 3 मरतबा आप पेशाब कर लिए तो अब जो है एक टाइम बनाना है, मुतय्यन करना है। ऐसा बात 9 बजे 8 बजे रात को अब आप जो है उस पेशाब को लेकर के आपको इस तरह करना है कि अगरबत्ती तेज खुशबू वाला और सुपारी, कसैली हम कहते हैं अपने भाषा में, बिहार के अंदर, इंडिया में जो है कसैली कहा जाता है और अदर कंट्री में जो है सुपारी कही जाती है। तो आप जो है वो कम से कम 200 ग्राम या 250 ग्राम या 500 ग्राम जितना जी चाहे आप पंसारी के दुकान से जो है सुपारी ले लें और ले करके उसको काट दें, 2 फारा कर दें, यानी 2 टुकड़ा कर दें हर एक सुपारी में। अब जो है अगरबत्ती तेज खुशबू वाला और जो है सुपारी पूरे नहीं लेकर के, बल्कि एक सुपारी को 2 टुकड़ा कर दें, उस 2 टुकड़ा को लेकर के जाएं और 7 अगरबत्ती लेकर के जाएं। घर से आप एक टाइम मुतय्यन कर लें। अब अपने गांव या इलाका के अगल बगल में आग का पौधा देखें, जिस आग के पौधे को कोई छेड़छाड़ न करे, यानी उसको कोई काट टूट न करे, उसको हटाए नहीं। उसको आपको गांव के इलाके के अगल बगल में, थोड़ा गांव से दूर हो, ज्यादा दूर नहीं कि अब जाते जाते हमारी समय जो है खत्म हो जाए। अब आप जाए आग के, हम अपने भाषा में मदार कहते हैं उसको, तो आप जो है 7 अगरबत्ती, 1 सुपारी और उस पेशाब को डब्बे वाला, उस डब्बे वाले पेशाब को लेकर के चले जाना है। बिल्कुल रसदारी के साथ करना है यह अमल, ये गारंटेड अमल है और मैं किया हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह अमल कभी खता नहीं करेगा, लेकिन इजाजत उस्ताद से होनी चाहिए, लोहे हमजाद होनी चाहिए, निगरानी होनी चाहिए। मैं बता देता हूं साफ साफ, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत होगी, परेशानी होगी तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। तो सबसे पहले आप जो है घर से निकल जाइए, सामान्य सुपारी लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, जो पेशाब 3 टाइम किए हैं उसको उस डब्बे को लेकर के चले जाए। अब आप जाएं आग के पौधे के पास, मदार के पास, तो यानी कि किसी तरफ होकर के, कोई दिक्कत नहीं है कि शमाल की तरफ या पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ, जिस दिशा की तरफ आप जिस दिन से शुरू करें उसी की तरफ से आप रोजाना अब आप जाए तो सबसे पहले आप अगरबत्ती 7 अदद जला करके उसकी जड़ में जो है गाड़ दें, हला दें और सुपारी वहां रख दें। अब जो है आप, अब निपाकी की हालत हो गई, तो अब जो है आप इसको इस तरह करना है, जो डब्बे में पेशाब लेकर के गए हैं बाया हाथ पर गिराना है, उनके आग का पौधा है पुन्नी जो है ऊपर से गिराना है। और जो है मैं इस तंत्र को बता रहा हूं 3 मरतबा बोलना है रोजाना 11 दिन तक। इस तंत्र में कुछ नहीं है, तंत्र बहुत खतरनाक है, जबरदस्त है। इस तंत्र को बोलना है और पेशाब को ऊपर से गिराना है, नीचे से नहीं, बिल्कुल पूरे आग के समझ लो जितना भी पहुंच पाए उतना पेशाब पहुंच जाए उनके सर के ऊपर, आग के सर के ऊपर। तो इस तंत्र को बोलना है, गिराते जाना है पेशाब को और 3 मरतबा बोलना है, अवघर आ हाजिर शुद्ध।
अवघड़ आ हाजिर शुद्ध, अवघड़ आ हाजिर शुद्ध। इस तंत्र को 3 मरतबा बोलना है आग के पौधे के ऊपर पेशाब का पानी गिरा कर, और हाथ का सहारा लेकर के, जैसे जमीन पर हम पानी गिराते हैं हाथ के सहारा लेकर के फीकते हैं, उसी तरह हाथ पर गिराना है और चारों तरफ जो है ऊपर से उनके पेशाब को गिराना है, और गिराते समय बोलना है अवघड़ आ हाजिर शुद्ध, अवघड़ आ हाजिर शुद्ध, अवघड़ आ हाजिर शुद्ध। इस हिसाब से गिराना है उस पेशाब को कि हम 3 मरतबा इस तंत्र को बोल दें और वह पेशाब जो है 3 मरतबा बोलने तक वो पेशाब भी पूरे आग के पौधे पर गिर जाए। अब आपको 3 मरतबा बोल करके पीछे की तरफ मुड़ जाना है और सीधे चलते रहना है अपने रास्ते को, अपने घर की तरफ। ध्यान रहे कि आपको जो है रास्ते में कोई अगर मिल रहा है तो आप जो है उससे बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करना है। ध्यान रखें, आप घर आकर के हाथ धो लें, पाक साफ हो जाए, चाहे जिस तरह मर्जी जो करना है करें। यह अमल 21 दिन का है और ये गारंटेड अमल है, इसमें उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। मैं बता देता हूँ खोल करके, इस अमल को किसी दिन से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा आजमूदा अमल है, मैं किया हूँ, तो इसीलिए मैं आपको अवघड़ी तंत्र देता हूँ। यह अवघड़ हर एक काम करने का माहिर है, बहुत खतरनाक अवघड़। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर कल मिलूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।